हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करुचे समस्ते बहुत भलरे थे। मु भी बहुत भलरे अच्छी। आज सकाळे शोईकी उठू उठू बहुत लेट हो जाइए, तो समस्ते सीधा चलिलु ब्रश करने। ब्रश कर सारा पर झील स्कूल जीवा परे बाकी जहाँ भी काम अच्छी झीर स्कूल जीवा परे ही हम, कारण मु कहली झील आज स्कूल न जाऊ, बट तार जिद्दी थिला से स्कूल जीव। तो फाइनाली ब्रश करी रेडी हो जाइए से स्कूल पाई, खाइबा भी तार हो जाइए। तो झील मोर चलिले स्कूल। कौन करुँच झील मोर स्कूल ले जाई टिके नजर पकेवा। तो देखंतु मो झील कौन कर किछि राइम्स रे डांस होची, जोटा कि काले कॉपीराइट आसीजिवो, सेथिपाई मु सेटा वॉल्यूम टा ऑफ कर देइछि। जहाँ हो देखिकी बहुत खुशी लगिला। किछि तो शिखुची ताठू समस्ते टिके बड़ अछनी। मो झियो बहुत छोट, ओनली 3 इयर्स ताकू। तापरे भी गोटे सीट रे जाई किछि समय बसिबा, जहाँ कहले करिबा सेतिकी शिखु। सेटा देखंतु केमते एठी ग्रेप्स रे कलर दउची। ताकू कहितिले हुए तो ग्रीन कलर दे थांता कि कौन, जो कलर देइचंती से कलर दउचे कि कौन। जहाँ हो झील को सकाळु सकाळु देखी बहुत खुशी लगिला स्कूल ले कौन करुची। तो आमर तो ब्रश सर जाइए, एबे टिके जलखिया खाइबा। अष्टमी दिन ठारू खाली पिठा खाइबा चली। पिठा ये पिठा भजा आमर रेडी हो जाइए। चकुली सहित फुलकोबी खाइबा को मते बहुत भल लगे, तो से प्राय चकुली रे आमर फुलकोबी ही होता है। भिडियोटा माँ को सासू माँ को पठेइतिली। सासू माँ तावाटा को देखी बहुत गाली कले कि भिडियो रे तावाटा देखा जाउछि, बट तावार हालत कौन है। तो बहुत परिश्रम करी मुई तावाटा को माने एते परिष्कार करि पारिछि। या पई मते बहुत कष्ट करिया को पड़िथिला। जेमति कि समस्ते कहंती सर्फ गरम पानी आउ सोढ़ा पकई किना परिष्कार कली, सेथिरे भी हेलानी। बहुत घसी घासी परिश्रम करी मु ए तावाटा को परिष्कार करछि। तावाटे पई मते निहाती लाइक करिवे जे भी देखुचंती। तो पिला मानक पई एठी मु डालमा भात रेडी कर देछि। झियो मोर स्कूल रो आसिले खाइबे। तो अल्प टिके खाइके से जाइतले स्कूल। तो झियो एठी आसे खाउचंती। तो एठी कौन करिचंती ना खाइबा को सब एमती छिंचिची मो पुओ, जेमती माने को आ ताको उठेई भी हबनी। भाई भौणी मिसिकिना एठी खाइबा खाउचंती। डेली मते खुए दबा को पड़े। एठी गोटे जिनस देखंतु, एटा गोटे सोनपाम्पुड़ी माने तार डब्बा, जोटा बहुत सुंदर लगुतिला। मते फपाड़ीबा को इच्छा हलानी। मो दीदी आनीथिले, तो सी से खोलटा को साइति की रखिथिले। तो कौन केमती ताको यूज करी भी चिंता कली। मो पाखरे किछि सारू गछ ए टाइप रो थिला, जोटा कि एटा ओरिजिनल प्लांटटा देखंतु केते सुंदर लगुची। ताको मो एमती पानी देकिना सजै की रखिदेली। तो मो किचेनटा बहुत सुंदर भी लगिला। प्लांट भी केते सतेज लगुची, बहुत सुंदर लगुची। आर्टिफिशियल प्लांट सेठी अच्छी, बट एटा ओरिजिनल प्लांटटा बहुत ग्लेज करुची और सुंदर लगुची। जहाँ भी एमती जिनस अच्छी जोटा रीयूज करी हबो, ताको निहाती रीयूज करंतु। बहुत भल लागिवो। घरे जेमती स्त्री लोक माने ही काम, तो पिला मानंगो पाई तो डालमा भात करी देइथिले, बट आमे तो डालमा भात खाइबुनी, आमो पाई किछि करबा को पड़िबो। तो एठी पुणी मु पळि आसिली रोसई करबा को। कौन करी फुलकोबी आलू तरकारी करदेवी। आउ गोटे जिनस करी बोली आज भाभी। फुलकोबी रो पत्र केबे खाइचंती? सेटा बहुत भल लागे। मो भाउज आस्तिले ता पत्र करथिले, तो मोते भी इच्छा हला सेटा करिबा लगी। तो सेई पत्र को किछि काटिकी सेथिरे तार रेसिपी मते जदि किए कहिबे मु निहाती शेयर करबी। सेटा बहुत टेस्टी लागे। सोरसो मसला दिया है किना ता पत्र रे आलू सारू बैगण एमती पड़िकिना टमाटर पड़िकी से रेसिपीटा हुए। आ सेटा बहुत टेस्टी भी थाए। तो फुलकोबी रो पत्र को भी खाई पारिबे। मते तो बहुत भल लगे। आमर भी समस्ते खाती। एठी मु
ରୋଷେई ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା କଢ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ପଟେ କୋବି ତରକାରୀ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସେଇ କୋବିର ପତ୍ର ତା ତରକାରୀ ହେବ। ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଏ, ବାକି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଖାଇବାଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିପାରେନି। କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ପ୍ରାୟ ମୋର ଖାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ମିସ୍ ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ହଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା ରୋଷେଇ କରିଛି, ୟାର ଫଟୋ ଗୋଟେ ନେବା ଦରକାର କି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ନେବା ଦରକାର, ଏମିତି କରିକିନା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥାଏ, ବଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଭୁଲି ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହୁଏ। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହୁଏ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଯାହା ହଉ ଖାଇବା ଏଇଠି ମୋର ରୋଷେଇ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ସିଏ ଆସିଲେ ଯାଇକି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିନା ଖାଇବୁ। ଏଇଟା ମୋର ଡେଲି କାମ। ସକାଳୁ ଉଠି ଘର କାମ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରାଇବା, ସ୍କୁଲ ପଠାଇବା, ଖୁଆଇବା, ପୁଣି ସେଇ ଘର କାମ କରିବା, ଏଇଥିରେ ହିଁ ସମୟ କେଉଁଠି ପଳେଇଯାଏ ଜଣା ପଡ଼େନି। ମୋ କଢ଼େଇଟା ମୁଁ ତ ତାୱାଟା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି। କଢ଼େଇ 2ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ବୋଧେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କଳା ତେଲ ଚିକଟା ପରିକା ହେଇଯାଇଛି। ଯେବେ ଆକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବି ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନିହାତି ଦେଖେଇବି କେମିତି କଲି। ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ସୋଢ଼ା ପକେଇକିନା ସର୍ଫ ପକେଇକିନା କଲେ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ଫାଇଦା ସେଥିରୁ ମିଳିଲାନି। ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ହେଇଥିଲେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା କି କ'ଣ, ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ଛାଡ଼ିଲାନି। ମୋତେ ବହୁତ ତାକୁ ଘୋରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି, ଆଉ ହାତ ବି ମୋର ଫୁଟିଗଲା। ତ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ। ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି ତ ତାୱାଟାକୁ ମୁଁ 90% କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯେବେ ଏଇ 2ଟା କଢ଼େଇ କ୍ଲିନ୍ କରିବି ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଘରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଘରକୁ ସଜାନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଉଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କଥା କୁହନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ଦେଉ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥାଉ। ଦିନମାନ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ସେମିତି ଚାଲିଥାଏ। ତ କେବେ କାହା କଥା ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଅଯଥା କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ମିଠା ଖାଇ କେତେ ଖୁସି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ। টেস্টি এই সানবার টেস্টি হ্যাঁ কি টেস্টি এই সান বাবা টেস্টি ପିଠା ମିଠାକୁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏ ପିଠା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ବୁମ୍ ବୁମ୍ ଭୋଜି ଖାନେ ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ଖାଇଲ? କ'ଣ ଖାଇଲ? ଇଆଡ଼େ ଆସ, ଅନ୍ଦର ଆସ, ଅନ୍ଦର। ଭୋଜି ଖାଇଲ? ଭୋଜିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ହେଇଥିଲା କୁହ? କେତେ ଖାଁସି ହେଉଛି ତମର? ଗରମି ହେଉଛି ଖାଲି? ହଁ, ବାପି ବାହାରେ ରହିଲେ କେତେ ଗରମି ହେଉଛି? ହଁ, ବାପି ଆସିବେ, ଆଇବ ନାହିଁ। କେତେ ଗରମି ହେଉଛି? ଏତେ। ମୋ ଝିଅର ଗରମିଟା ମାନେ ହେଲା ଥଣ୍ଡାକୁ ହେଲା ଗରମ, ଗରମକୁ ହେଲା ଥଣ୍ଡା। ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିବ କେନ? ओहो निकालो उसको। बापी सहित जिद्दी करी झील तो भोजी खाइबाकू पलि जाइथिले। आसिला परे झील को बहुत जोरे ठंडा जेहेतु डॉक्टर कहते गैस नवापाई, तो झील को ये घरे आम दे देलु नेबुलाइजर जो गैसटा
ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କହିଥିଲି କି କାଳୀ ପୂଜା ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ରସିରେ ଚାଲୁଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ, ବଟ୍ ମୁଁ ପର୍ସ ନେଇନଥିଲି। ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ବି ଦେଇଥିଲି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ପାରିଲି। ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେଇଟା ନିହାତି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।